Ay, Ja, sagutan natin. Sige, sir. Okay. Ja, eto, Jessa Sang? Hi. Hi. Niyaku-san. Niyaku-san. Hi. Yay! Correct ako. Check nyo yung ano ha? Ang spelling nyo. I-check nyo. Mali. Huwag nyo lukuhin sarili nyo. Okay po. Niyaku-san. Hi. Ja, eto, Rachel Sang. Number 2. Ju. Rachel Sang? Ju. Hi. Ja, number 3. Eto, Marlon Sang. Hi. Number 3. Sang. Seng. Nana. Yaku. Kyo. Jo. Sang, Sen, Nana, Yaku, Kyu. Kyo. Hi, Sang Seng. Ay, Nana Yaku. Nana Yaku. Wait lang ha, Sang Seng. Kyo. Jo. Hi. Eto, Sang Seng. Nana Yaku. Sang Seng. Nana Yaku. Kyuju. Kyo. Jo. Ju. Hi. Ja, eto, Max Sang. Max Sang. ay, 50,000 pala. Gosen. Goseng. Baliktad. Yung. Okay. Gosen. Yongju. Kyo. Very good. Goseng. Ju. Q. Hi. Ja, eto. Erika Sang. Hi. Hi, Erika Sang. 25,500. Apo. Sensei. Apa? Niju Gomang Go Yakyu Ni. Ju Niju. Gomang Niju Gomang. Di ba itong 5, itong go, nasa, asan siya na tens? Hundreds, thousand, at ano? 100, 25, 1,000. 1,000, di ba siya? 1,000. At itong ni, saan siya na tens? Samang. So, dapat, ulitin mo, Erika Sang. Wait lang po. Nimang Go 20,000. So, Nimang Hi, Nimang. Go Go. Ay, very good. Seng Seng. Go Seng Go Go. Hakyu Go. Hakyu Yaku. Yaku Go Yaku. Hi. Very good. Ja. Nimang. Go Seng. Nimang. Go Seng. Go. Yaku. Yaku. Very good. Hi, dapat tandaan nyo talaga yung tense. Ito, asal siya na tense na ito, nasa mang na, di ba ito? Ito, 5, nasa seng na tense. So, yan yung i-remember nyo.
Ja, eto, Juji-san. はい、先生。はい、これ、お願いします。に、やく、ゆ、じゅ、ご、まん、ro ko, Ha? Seng. Gomang? go, Ulit. Hai, ulit. Hai, ulit. Tama yon. Ulit. ni, yaku, Niyaku, kyu, kyu, kukyu, ju, kyuju, ju, go, go, mang, mang, nang, roko, roku, seng, seng, go, go, yako, goyaku, yako, ni, ni, ju, niju, sang. sang. Very good. Ja, niyaku, kyuju, gomang, roku, seng, goyaku, niju, sang. Maliit lang, no? Hindi mahaba? Sobrang liit. Sir. Taas kayo? Libugugutok, sir. Pero, Mahura pa pang oras, ano, sir. ang technique, ana, Sir, ang akong number 5. Makatawa. ang technique, ana, dapat sa numbering, nasa ang technique, dapat kabalo mo sa tense yun kung asa na. Example, di ba, diri mang naman na. So, after mang is balik sa ju, sunod, yaku. Kani, Okay. tense jud yung tanda eh. Hi. Inaba ko, Parang ano, mas madali sensei. inagani ko sa kong answer. Ano yun, Erika Sang? Parang mas madali po pag kayong hihimayin siya. I mean, for example, yung sa akin po is 25,500. 20,500. So, 20,000, 5,500. Parang ganun. Oo, parang ganon. Parang ni mang, di ba? Ito, ni. Ito, asan ito? Sa anong tense? Sa mang na, di ba? Mang. Ito, seng, dapat malaman nyo talaga kung saan yung tense. Hihimayin nyo talaga. Nakatawa ko sa kong answer, sir. Promise. Hihimayin nyo Oo, talaga. sir. Gusto niyo yung marinig ang sagot ko? Sige daw. Sige, te. Sige, te. Mag-icebreaker mo sa ito, guys. Sige daw ate, yung sa imong answer. Tawa ako sa sarili. Sige daw ate. Kay sabi man di ba yung last part is 20,956,523. Anya, ang akong tubagay, nagdoble. So, ingon man kay 20,000. So, ang 10,000, gidoble. Ang akong sagot, sabi ko, man, kiyo, yako. Rujugo, yako, nisan. Niju. Napakay kulang pa ka. Kulang pa ka. Sige lang, sir. Sige lang, after ani naman kay ano. So, wala na tayong problema dito? Wala na sa numbers? Okay na, sir, go. Erika Sang? Hi, okay ka na sa numbers? Okay na po. Okay na. Basta makuha nyo lang yung technique. Yung technique dyan, identify nyo talaga kung anong tense. Okay. Oo. Example, ito, nasa 1,000, di ba ito? Nasa 1,000 tense. Ano nga yung 1,000 tense sa Nihongo? Seng, di ba? Ganon lang i-identify. So, ibig sabihin, seng, go, seng. Identify nyo ang tense. Katulad dito, mahaba. Itong go, ano ito? So, example, ito mahaba. Mahirap i-identify dito, di ba? So, yung pinakahuli, di ba, ng tense ng Japanese is mang. So, asan yung mang dito? So, ibig sabihin, ito yung mang. So, go mang. After ng mang is, ibalik tayo sa ju, tapos yaku. So, yaku, ni yaku, kyuju, go mang. So, ganun lang. Identify nyo talaga yung tense ng number. Ja. Ito tayo. Okay. Dito naman tayo sa time.
Sakit mo likod ko. Ito, another na po dito. Itong time, another naman ano. Time. Time tayo. Hi. Ay. Hi. Minasang, sa time, makinig ha. Sa time, ang counters ng oras, ng hours, is G. G. Ano nga yung counters ng hours? G. G. Sa oras is G. Tama? Sa oras is G. Sa minutes is fun or pun. Fun or pun. So, example, minasang. 1 hour. Ichi, G. Add lang kayo ng G. 1 hour. Ichi, G. 2 hours. Ni, G. 3 hours. Sang, G. Sound G. Ang 4, ito, minasang, ito naka-highlights. Special character yan. Sa 4 is Yoji. Hindi Yongji. Yoji. Yuji. Yoji. Minasang ha. Ito, i-take note nyo minasang. Minasang, isulat nyo. Sa hours, ano nga yung counters ng hours? G. Di ba? Ang counters ng hours is G. Ang special sa hours is 4, 7, and 9. So 1 is Ichi-ji, 2 is Ni-ji, 3 is Sang-ji, ang 4 is Yoji, hindi siya Yong-ji. Naintindihan? Ay. Hi. Wala na yung N. Nawala ng N. Yoji lang. So, ibig sabihin, sa 5, ano yung 5? Go, di ba? Go plus counters, G, Go-ji. Ang 6 is Roku, Roku-ji. Ang 7 is, hindi siya Nana-ji, Shichi-ji. Nako, Ano? Time na yung buwan ng Chichi. Chichi. Shichi-ji. Manana. Ano? Ang 8 is Hachi, di ba? Ang 8, Hachi-ji. Hachi. Ang 9 is, hindi siya QG, kundi Kuji. 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 Ang katuwa din niya sa time. Sa time to siya, ikadwa. So, ang 10 is, ano nga yung 10? Di ba ang 10 is Ju? So, pag 10 is Ju, add ka lang ng G, itong counters ng R. Ju-ji. 11 is Ju, Ichi-ji. 12 is Ju, Ni-ji. So, minasang, question ko, ano nga yung special character ng hours, ng G? 4, 7, 9. 9. So, isulat nyo yan, take note nyo. 4, 7, 9. Nakuha? Nakuha, minasang? Ay, Hi, paano natin sabihin daw? Example, sabihin natin 8 hours? 8 hours. Hachiji. Example, alas 8. Alas 8 is Hachi G. Chi. Paano natin pagsabihin pag alas 4? Alas 4. Yunji. Yoji lang, wala ng N. Yoji. Yuji. Paano natin sabihin minasang pag alas 12? Alas 12. Johnny. Ano nga? Johnny. Johnny Junichi. Johnny G. G. Ito, Juni. 12, di ba? Alas 12. 12. Juni plus counters na G. Ibig sabihin, pag may G, ibig sabihin yan, hours. Nagre-refer sa hours. Hours. Yan, minasang, makinig. Ito, makinig ha. G, ibig sabihin sa hours. Itong tawag dito minasang is counters. G. So, ibig sabihin, yung ano minasang? Yung jin. Ano nga yung jin para sa tao? Counters din ang tawag doon. Jin. Example, Filipino. Filipino, jin. Philippine, jin. Ibig sabihin, tao. Sa oras is G. Sa tao is jin. Nakuha? Ang counters naman sa old. Sa how old is Sai, di ba? Non-Sai. Sai sa edad.
Example, 6 years old. Ibig sabihin, Roko Sai. Example, 3 years old. Sang Sai. Counters yan. Counters ng years old is Sai. Counters ng tao is Jin. Nakuha? Counters ng oras is G. Nakuha? Hi. Eto. Dito naman tayo sa minutes, minasang. Minutes. Ang minutes, ang counters is fun or pun. Fun or pun. Nakuha? Anong counters ng minutes? Fun or pun. May special characters din ang minutes, minasang. Ang special characters ng minutes, ito, tandaan nyo. Ito lang tandaan nyo, minasang, makinig. Number 2, 5, 7, at saka 9. Pag 2, 5, 7, 9, ang gagamitin nyo is fun. 2, 5, 7, 9, ang gagamitin is fun. Nakuha? Pero, fun. Ito, fun. F-U-N. Fun. 2, 5, 7, 9. Pag 2, 5, 7, 9, ang gagamitin is fun. Pero, minasang, pag ang numbers, nag-end ang number is 1, 3, 4, 6, 8, 10. Ang gagamitin is fun. Nakuha? Hi. Nakuha? Ito, example. 1 minute, ipun. 2 minutes, ni fun. 3 minutes, sang pun. 4 minutes, yong pun. Yong na ha, hindi na yopun. Yong pun. 5 minutes, go fun. Again, minasang, tanong ko sa inyo, minasang, makinig. Minasang, pag ang minutes nga, nag-end sa 2, 5, 7, 9, ano nga gagamitin natin na counter? Fun. Very good. Fun. Pero pag ang minutes nag-end, ang minutes, makinig, pag ang minutes nag-end sa 1, 3, 4, 6, 8, at saka 0 or 10, ang gagamitin is pun. Pun. Example. May example tayo, minasang. Hi, eto. Example, minasang. Eto. Hi, minasang. Example ha, ito. Minasang, makinig. Tingin ha, ito, importante ito, makinig. Ito is 3 hours and 28 minutes, tama? Yes. Hi. Yeah, 3 hours is Sangji. 28 minutes is Nijuhachi. Hours? Yoji. Tama, Yoji. Jen, 11 minutes. 11. 11 is Ipun. Kasi 1, di ba? Ang 11 is Juichi. Ang 11 is, makinig minasang, makinig. Ang 11 is Juichi, di ba? Tama o hindi? Tama. So, ibig sabihin, Ju-ipun. Kasi yung 1 minute daw is ipun ang basa, tama? So, Ju-ipun.
Ju ipon. Hay. Ja, paano natin sabihin na ano? Chog. Ju ni fun. Nakuha? Fun. Hay. Basta sa minasang makinig ulit. Basta ang sa minutes nag-end. Example, nag-end sa 4. Ano yung 4? Pun, di ba ang basa? So, ju yung pun. Nakuha? Ay. Hay. Ja, eto. Eto, Rachel Sang. Rachel Sang. Rachel Sang. Rachel Sang. Hi. Hay, eto. Basahin mo daw. 12:48 minutes. Hay. Ju ni G. Hay. Cuma kelok deh. Mingaw ko. Yon bun. Yung. Kamay lang, may kamay lang. Yung bun. Yung. Sorry. Ay, wait lang, minasang. Makinig mo na. Si Rachel Sang muna ha. Wait lang. Hay, ulit nga Rachel Sang. Buni. Hay. Yung bu. Diba? Diba? Hapun. 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 Ito, hapun. Ito, di ba? Itong 8, di ba? Kung spelling yan is hapun. Ganyan yan, oh. Wait lang, ha? Hapun. Hap. Di ba? Ganyan ang spelling yan? Hapun. Hapun. Di ba? Kasi may chisaitsu yan. Chisaitsu yan, eh. Hay. Ja, ulitin mo daw, Rachel Sang. Buni G. Hay. Yongju hapun. Very good. Juni Ji, Yongju, hapun. Ja, eto. Jessa Sang. Oh, Jessa Sang. Jessa Sang. Hay, Mak Sang. Mak Sang. Mak Sang. Mak Sang. Ay. Hay, eto pakibasa, Hyundai Kodasai. Ju. Ay. Tama, sige. Ju. It. Hay. Anong 11? Di ba 11 is Ju, Ichi, di ba? Hay, pakiulit. Ju. Ichi. G. Go. Go. Pun. Go, anong 50? Anong ang number 50? Ay. Go. Ju. Pun. Goju Pun, very good. Kasi nag-end sa 0, di ba? Pag nag-end sa 0, ito 10. 0, ang gagamitin natin is Pun. So, Ju Ichi Ji, Goju Pun. Hay, ja, more example. Ja, eto, Marlon Sang. Ay. Hay, Marlon Sang. Eto, pakibasa Marlon Sang. Dala. Sana. Ay, dili. Chichi. Jugun. Jugo Fun, very good. Fun. Hay, Shichiji, Jugo Fun.
Bakit phone siya? Minasang, bakit phone? Kasi? Special kasi nag-end sa 5. Di ba ano yung nag-end sa 5 na minutes? Phone, di ba gagamitin? Hi. Tandaan nyo kung ano yung minutes. Tandaan nyo, minasang makinig. Tandaan nyo yung last number ng minute kung saan nag-end. Para malaman nyo kung anong gagamitin nyo. Kung phone ba or phone. Example, minasang kung nag-end ito sa 4, ano ang gagamitin? Yung phone. Gagamitin nyo. So, tayan tatanong. Ja, Erika Sang? Hi. Hi, Erika Sang? Hi, Kore? Yonde Kodasai? 119, so, Ichi, Ji, Hi? Ju, Fun, Ju, Q, Fun, Very good. Ichiji, Jugyu, Q, Fun. Very good. Ano, nakuha nyo na yung time, minasang? Hi. Hi. Yes po, yung sa hours po. Hi. Ay, di ba may specials po natin is 479? Yung 9 po, paano siya basahin? Kuji. Ku man ito. Kuji. Okay, hindi po siya Q. Hindi siya Q. Ku. Fuji. Hi. Okay. So ito, Sensei, itong, thank you. Apo, sige. Basta itong binigay ko sa inyo, ito, memoryahin nyo yan. Madali, parang numbers lang din yan. Parang numbers lang yan. Dadagdag lang kayo ng counters. Anong tawag dito, minasang? Counters, di ba? Counters ang mga tawag dito. Ja, minasang. Kore? Hi. Hi. Example, minasang. Sa akin is Saray. Sangji. Sangji, alas 3. Tama, hindi? 3 o'clock. Hi, 3 o'clock. Sangji. Hi, eto, Jessa Sang. Hi. Hi. Eto, number 1. Anong oras to? Hachiji. Ang mangkanggal sambat daw Ano sa... Eto, Jessa Sang. Sa English mo muna, i-translate mo para di ko mahirap. Anong oras to sa English? 8 hours and 8 hours ba yan? 8 hours ba yan? 8 minutes? Dili, anong oras yan? 7. Di ba? Sa Jessa Sang, di ba? Ang oras ito ay 7:30? 7:30, di ba yan? 5. Hi. Oh, sige daw. 7:30? 7:37. Shichiji. Bang tambat. Sanju. Chichiji. Sanju. Un. Very good. Shichiji. Shichiji Sangju. Fun. Pun. Hindi fun. Kasi, di ba, nag-end sa 0 ang 30? Hi. Pun. Fun. Pun dapat pun, hindi fun. Hi. Ja, eto. Maksang. Hi, 7. Hi. Maksang number 2. Gumayan. Ano sa English yan, Maksang? Gumayan. Ha? Ano sa English? 3 o'clock. Hindi. Yung ito, yung itim, minutes yan. Yung itim, minutes. 5 minutes. Oh. Unsa ba? 12. 12, 15. Ja, translate mo daw. Yung
Ju... Jugo... Ha? Ano? Ju... Ju... Ay, din. June... Ay... June... G... Juniji? Opo. Tapos? June G... Ju... Go... Food. Juniji, Jugo, Food. Fun. Very good. Kasi nag-end sa 5. So, Juniji, Jugo, Fun. Very good. Eto, Rachel Sang. Hi, Rachel Sang, number 3. 245. 245. Hi. Niji Yongju Fun. Yongju. Yongju Fun. Very good. Niji, Yongju, Go, Fun. Hi. Eto. Ate. Hi. Hoy. Eto, ano sa English to? Number 4? Anong oras? 10:20. 10:20. Oh, sige daw. 10:20. Try ko lang, sir, ah. Wait lang. 10:20 is Juji. Hi. Juji. Ni phone. Phone. Ano yung 20, ate? Ano yung 20? Ni. Asan na si ate? Ito na. Hi. Okay. Hi. Wait lang ha. Ulit. Ulit. Sige, sir. Balik ulit tayo doon. Hi. 10:20. 10:20. Okay. Okay. Try ko. 10 is Ju. Ju. Ni Ju. Phone. O ano yung sa 10, ate? Ju? Ano yung counter? Ju? Ju. Ji. Hi. Okay. Ju. Ji. Ni. Ju. Phone. Very good. Ate. Hi. Ito daw ang number 1 daw, ate. Anong oras ito? Sige. Number 1 is, ano yan, 6:30? Ay, no. 7:30. Come on na. 7:30. Sige, try ko, sir.
Then, Chichiji. はい。 Chichiji, Sanju, Fun. Very good. Shichiji, Sangju, Fun. Nakuha? Hai. Hay. Ja, marunong na kayo sa ano ha, sa numbers at saka sa time. Ja, more example pa tayo. Hay. Go. Eto, Erika-san? Hi. Hay. Erika-san. Ima. Tanong ko ha, Ima. Ano yung Ima? Ima is now. Now. Wait lang, wait lang. So, minasang ang interrogative. Dito tayo sa interrogative, ha? Pag sinabi nating, wait lang, Erika-san, ha? Pag sinabi nating nanji, anong dapat ang sagot is? Are. Ibig sabihin sa nanji, ang tinatanong is what? Are. What are? Nanji is what are. Nan, fun, is minutes. So, Erika-san, Ima is now. Ima is, ibig sabihin, now. Ja, Erika-san, Hi. Hay, Ima, nanji, nanpun desu ka? Construct ko po ba, Sensei? Or okay lang kahit time, yung time? Yung time nyo sa Pinas ngayon. Okay, 9, ay, in, ano po, no? Mm. So, wait lang po. Kuji, Q, Fun, Q, fun. Very good. So, Erika-san, Hi. di ba ang question ko is, Ima, nanji, nanfun desu ka? Ang sagot mo dapat is, dapat masanay kayong na kompleto. Ima, ay, kuji, kyufun desu. Di ba? Ganon magsagot. Ulit, Erika-san, Ima, nanji, nanfun desu ka? Ima, Fuji, Kyufun, Deska. Des lang. Des. Kasi pag des. mag-des ka, Yes. nagtatanong ka. Des. Okay. Ay, ulit. Ima, Fuji, Kyufun, Des. Very good. Ima, Kyuji. Hindi siya Q ha. Kuji. Kuji. Kyufun des. Kyufun, Des. Yeah, very good. Ja, eto Maksang. Wala ba si Maksang? Wala si Maksang. Eto. Si Teresa Sang, magaling na ito eh. Pag na ito. Eto Rachel Sang. Hi. Hi, Rachel Sang. Ima, nanfun desu ka? Ano yung ima? Ima is now. Now? Ima, nanfun desu ka? Ima, Ima fundes. Ima, nanfun? Ano ibig sabihin sa nanfun? Nanfun. What minute? What minute? Minute. Hi, Rachel Sang. Ima, nanfun desu ka?
what time Joe. Nathan. Rachel Sang. okay. Rachel Sang. Naman, hindi ko Hi. Hi, eto. Rachel Sang, makinig. Ima nanfun desu ka? Ano nga ito sa English? What time? Time ba yung phone? Time ba yung phone? Minutes. Minutes, di ba? So, sa English, Rachel Sang, what minute daw ngayon? What minute now? So, anong sagot? Minutes now. Oh. Rachel Sang, anong minuto na dyan ngayon? 13 9, minutes. 13 minutes. 13 minutes. So, ima nanfun desu ka? Ano yung 13 minutes, Rachel Sang? Ang 13 minutes is 13 each 13. Ano yung 13? Jusang pun Jusang. Jusang pun 13 is Jusang pun des. Rachel Sang? pundas Ay, ulitin natin. Rachel Sang, ima nanfun desu ka? Jusang pundes Ay, ima Jusang pun des. Ulit. Rachel Sang, ima nanfun desu ka? ima Jusang pundes Very good. Ima Jusang pun des. Ja, Rachel Sang, ima nanji desu ka? hours 9 ima kuji des Very good. Ima kuji des. Hay, nakuha niyo na? Ay, ja, eto, Maria Sang. Ay, Hay, Maria Sang, ima nanji nanfun desu ka? what time is it now? Okay. Nanji nanfun desu ka? Ima. Ju. QG. Ano ngayon? Anong oras na dyan ngayon sa ate? Ate, anong oras dyan? 9:16. Oh, hay, ja, ima nanji nanfun desu ka? 9:16. Hay, Okay, try ko sir ha. hay. Imaju QG 16 is Ichiruku des. Ano yung 16? Ju, Roku, di ba? Oh, ulit, ima nanji nanfun desu ka? Ima nanji rokuju des. Ulit, mali. Baliktad. Ulit. Nanji, di ba ano nanji? Oras. Ang fun is time. So, ima, nanji, nanfun desu ka. 9:16. Ano yung 9:16? anak 9:16 is Ju QG
bakit ka mag-ju ate sa Ju, 9? ichi. Ate, ulit. Bakit, ano ba yung number 9? 9. Bakit ka mag-ju? Ano yung 9 pala? Wait lang. Q. Q. Sorry. Ku, di ba? Special yan, ku. Q. Sorry. Sa time, sa G is ku ang 9. Ulit, ima, nanji, nanfun desu ka? Okay. Ima. Ku. Ji. Hai. Kuji 917 Chichi phone desk. 7 minutes lang yun. Di ba 17? Ano pala yung 17 na number? Sa Japanese? Sa Japanese, wait lang. 17 is? G. 17 is Ju, Nana, di ba? Okay, Juna na. Sorry, sir. Hai. Ulit, ima, nanji, nanfun desu ka? Okay. Ima. Ku. Ji. Hai. 18. Okay. Hachiju des. Hachiju, 80? 80. 18. Ano yung 18? Kasi yung Hachiju, ibig sabihin 80 yun. 80 ba yun? 18 is? 18 is? Parang hirap ikon. Ju, di ba? Ju, Hachi. 18 is Ju, Hachi. Di ba ang 10 is Ju? Pinabaliktad ko kasi, sir. Sorry. Ulit. Ima, nanji, nanfun desu ka? Okay. Sige lang. Ima. Okay. Ima ku ji. Hai. Okay. Ju hachi. Ju, Hachi. Hindi. 19 na eh. Oh, Tama kung ba? 19, Ju, kung hachi, 19. hachiju. Kung 19 is? Juku. Ju, Q, Ke. Q yan ate. Sa minutes is Q. Q. Ju, Q. Bakit may slash nga ko? May slash, slash ko. Ang Ko or Q is sa hours ate, sa hours. Ay sa minutes is Q. Okay. Is Q. Ulit. Okay. Ate, Sige. ulit. 9, example natin yan. 9:19 ngayon. 9:19. 9:20 na, sir. Oh, sige ate. Okay ate. Hanggang sa tumatagal, maiba-iba talaga ito. Ela ate, example 9:20. Ima, nanji, nanfun desu ka? Okay, sige. Okay. QG. Kuji. Sorry. Ulit. QG. Ima, nanfun, nanji desu ka? Ima Kuji. Tama. Ang 20 na lang. 20. 20 is, tama. Juni phone. Ang Juni is 12. Sorry. Ju. Niji. Niju. Hindi ba G? Niju, phone. Niju phone. Ano yung 20? Ate, number 20. Ano yung number 20? Number 20? Oh, anong number 20 sa Japanese? Yun ang hindi ko alam, sir. Ay, wala ka pa pala sa numbers kanina, no? Wala, hindi ko yan naabutan. Okay. Sige. Sorry. Mali na rin yung 20 ate kasi 21 naman ngayon. It's okay. Hanggang 10. Parang 10 lang yata nabutan Hi! ko. 1,000. Okay lang yan. Hi, Maksang! Ay, wala pala si Maksang, no? Eto, Jessa-sang. Hi. Hi, Ima, nanji desu ka? Ima nanji. Hours. Ima nanji.
Ima kuji des. Ima kuji des. Very good. Jessa-san, ima nan fun desu ka? Ima niju sanpon des. Nijo sangpun des. Des. Hi, very good. Any question, minasang? So, minasang, ang interrogatives ng time is nanji. Or, pag nanji is oras. Usually, minasang, ginagamit ito. Makinig ha, minasang makinig. Example, tinatanong yan, usually ginagamit itong hapon. Anong oras ngayon? Hindi na sila magsasabi ng nanfun. Ima nanji desu ka? Sabihin mo na lang yung exact time. Nakuha? Hi, ima nanji desu ka? Yung sagot mo dapat is kompleto. Example, ngayon is 9:23. Ima wa kuji niju sanpun desu. Ito, ginagawa natin yan. Kaiwa na ito, minasang. Conversation na ito. Ima nanji desu ka? Okay, nakuha na sa time? Hi, sige daw, last. Erika-san? Hi. Hi, Erika-san. Ima nanji desu ka? Ima nanji. So, hour. Ima kuji des. Hi, ima kuji desu. Pero, kung sabihin mo yung complete time, ima nanji desu ka? Complete time. Complete time. Yes po. Ima kuji niju yon pun. Hi. Ano sa last? Yung pun? Pun. Yung pun? Ay, yung pun. Des. Des. Hi. Hi, imawa kuji yung pun des. Des. Hi, very good. So, okay na tayo sa time? Hi. Hi. Minasang, ano na dito ha? 10:24. Kung gusto niyo pa mag-aral, mag-break muna ako ng 20. Kung okay lang sa inyo. Hi, break muna tayo 20 minutes ha. Saglit lang. Hi. Sige sir, sige sir. Hi. Hi. Sorry, shimasu. Hi.